manisan pun ditimbang. Ini banyak banget sih isiannya ya. Berbagai macam tadi. Mix fruit ya. Ini kan? Masalah nih. Oke, selamat siang teman-teman ya. Kita sambung lagi videonya. Jadi ini masih di daerah Redford ya. Ini tempatnya kalau nggak salah di Chor Bazaar ya, teman-teman ya, di daerah New Delhi. Jadi kali ini kita mau telusuri lagi seputar jajanan yang ada di sini gitu ya. Pokoknya kalau udah membahas seputar perjajanan yang ada di India, khususnya street foodnya gitu ya, itu nggak ada habisnya cuy. Karena memang 1001, bahkan bukan 1001, berjuta-juta makanan gitu ya kan. Yang unik-unik tentunya dan sangat-sangat murah tentunya ya kan. Dan pasti pembelinya itu sangat-sangat ramai banget, luar biasa ya. Oke, biar kelamaan, kita bakal masuk ke sana sambil kita telusuri suasana-suasananya sama jajanan-jajanan yang ada di pinggir-pinggiran jalannya gitu ya teman-teman. Ayo. Ada kelapa lagi bang. Jadi memang kelapa itu gampang nyarinya ya. Maksudnya kayak memang dijual obral gitu sama mereka. Kayak aku contohnya beli yang di sana tadi, kayak beli 10 rupiah dapat satu potong itu, lumayan besar juga potongannya gitu ya kan. Memang hobi mereka makan kelapa dicemilin. Jadi kita cari lagi. Here ada कितने के पे 10 रुपये per leg 10 रुपये अच्छा एक ले पे kita mau makan ini. Jadi kalau makan kiwi dikasih masalah, sensasinya kayak bener-bener aneh ya. Jadi kayak bukan makan kiwi, nggak tahu juga kayak makan apa ya. Karena masalah nih kayak nggak bisa disamain gitu ya. Abang-abang pun banyak makannya. Jadi kalau jauhnya, pikir abangnya udah mau pergi ya kan? Belum bayar sih bang. Baru boleh kitnya kan? Asik. Murah ini. Biasanya kalau kiwi di sini mahal ya. Ini 80 rupiah ya. 16.000. Hah? 150 ka. Oh, doka 150 ya. Baru eka 80 rupiah. Ada bule. Belakang kita bawa. Satu lagi. Kecet-kecet manis gitu ya. Oh, we don't have change. No. Gula hai? Kitne plate? Ek plate. Jadi kalau jajan-jajan pinggir jalan itu harus siapin uang receh ya minimal. Jadi biar nggak ribet nuker-nukerin gitu. Jadi kalau jajan tinggal kasih uang pas. Thank you, bye. Lanjut. Ye क्या yang pergi? Milik cake. Kitne ka? 20 ka 100 gram, 50 ka 250. 20 ka 100 gram. Oh ini ya, teman-teman, ini ada manisan ini ya. Luar biasa. Habis gampang. Oh. Mantap nih. 20 ka 100 gram. Jadi ditimbang dulu kayak gini ya teman-teman ya. Beli manisan pun ditimbang. Milk cake. Acha. Namanya milk cake. Roti susu gitu ya bahasanya gitu ya.
Kita mau makan ini dulu ya. Milk cake. Kayaknya enak sih, kelihatan dari bentuknya enak dan aromanya pun wangi banget ya. Ini emang enak sih. Jadi rasa dari dudnya atau susunya itu benar-benar berasa banget. Ya sesuai sama judulnya ya, milk cake ya, roti susu. Jadi enak orang sini ya, ramah-ramah. Yang pastinya sih kayak enaknya mereka welcome aja gitu ya. Itu yang paling penting sih ya. Walaupun mereka nggak terlalu ramah-ramah kali, yang penting welcome gitu enak. Jadi kalau buat konten kita tuh ditawari makan, mau mereka itu enak-enak banget. Cuman kalau beda kalau udah nemu yang cuek sama yang marah-marah itu, wah bawaannya kayak gimana gitu ya kan. Yuk makan lagi. Ngomong kok. Jadi teksturnya agak kasar, tapi manisnya nggak terlalu kuat juga. Pas banget teman-teman ya. Dan terasa banget dudnya itu. Jadi kayak enak. Kurang orang lagi. Kurang. Lanjut. Jadi segini 4.000 ya, 100 gram dapatnya. Lumayan murah. Jadi kalau di India wajar ya, banyak jual-jual obral-obralan gitu, termasuk manisan-manisan kayak gini. Itu banyak banget mereka dijual-jual obral. Jadi kan enak. Jadi walaupun yang mereka nggak banyak duit, yang tidur pinggir jalan pun mereka masih bisa menikmati manisan-manisan ataupun jajanan yang murah-murah kayak gitu teman-teman ya. Makin banyak yang beli ya. Beli makin banyak. Tapi di sini ya, yang aku syukuri ketika setiap buat konten gitu ya, entah kenapa, entah naluri ataupun perasaan aja gitu ya. Tapi dari setiap video misalkan kalau konten tadinya sepi gitu ya kan, tiba-tiba jadi rame gitu ya. Jadi itu yang kayak ngerasa pribadi bersyukur gitu. Mungkin kehadiran dari video, ada kamera di situ kan, jadi kayak ngundang perhatian orang-orang buat ngedeket, akhirnya beli gitu jajanan penjualnya gitu ya. Itu yang buat aku lebih bersyukur gitu ya. Maksudnya kayak seneng aja gitu bawaannya. Tahu. Lama-lama manisnya bener-bener terasa ya. Kita bayar. Tadi kita 2 porsi ya. Kali sekali ya. Halo. Halo. हरियाणा से हरियाणा अच्छा हरियाणा कितने किलोमीटर है यहाँ से हरियाणा 50 के ऊपर है 150 अच्छा पूरा
orang cancel gini. Nama tahu 666 ke? Hamid. Kiska? Sandeep. Angkit. ठीक अंकित राजू हरियाणा देसी एकदम देसी हम बाहर से हमारा बाहर से इंडोनेशिया से आप इंडोनेशिया से अच्छा बहुत बना के ले जाओगे क्या मेरा स्टूडेंट है एमयू अलीगढ़ Oke bro, oke kita mau cari jajanan selanjutnya. Tadi kita udah cobain yang ini. Ini lumayan mantap juga ya. So kita mau cari jajanan yang lain. Oke. Di sebelah sana ada Xiaomi ya. Ini kan Xiaomi Biska 20 rupiah. Lumayan enak nih kayaknya Xiaomi-nya. Bis template ya. Ini garam lah. दे दिया आपने Jadi abang nanya tadi YouTuber bukan yang dia. Terus dia nanya nama sama berapa banyak penonton gitu ya kan. Ya kita sebutin aja ya kan. Terus sama nanya video apa yang kau buat. Ya kita bilang random aja videonya kan, bisa makan ataupun yang lain sesuka aku gitu ya kan. Oke, kita fokus lagi ke Xiaomi ya. Tadi abangnya udah buat sih ya. Jadi kayak kita nggak bisa lihat dia masukin bumbunya kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bakal cobain langsung Xiaomi si abang ini ya. Harganya murah banget, cukup 20 rupiah saja ya. Kita bisa makan Xiaomi atau biasa dibilang tuh mie goreng, mie balap, ataupun mie apa ya, sesuai nama daerah kalian ya kan. Kita coba kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga. Jadi ada gurih-gurihnya gitu ya. Kayaknya dikasih micin sama dia. Soalnya tadi aku tengok di menunya tadi ada micinnya juga. Belpuri. Tapi lumayan pedas juga punya abang nih ya. Jadi walaupun udah jadi kian ya, jadi setiap yang mau beli dipanasin lagi atau dimasak lagi yang buat porsi dia itu. Pedas tapi jujur. Ini jujur masih termasuk enak Xiaomi-nya ya. Bumbunya berasa, asin, gurih. Gurihnya karena pakai micin. Terus ada pedas-pedasnya juga dia. Terus nggak terlalu kering teksturnya gitu ya. Ini aslinya nggak terlalu kering kalau kelihatan langsung dari sini ya. Oke, kita mau ngabisin ini dulu. Nanti kita bakal cari jajanan yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita udah selesai makan Xiaomi. Kita mau lanjut cari jajanan berikutnya. Ini bener-bener jajanan semua sisinya, luar biasa ya. Semoga perut kita kuat buat menampung para jajanan yang ada di sini gitu ya kan. Ya, kita cari lagi ya. Ini tadi Belpuri yang jual abang tadi ya. Kecil ya kan.
males ngunyah-ngunyah yang pegel-pegel gitu ya, apalagi kacang-kacang gitu kan, pegel di mulut ngunyahnya. Oh ya, jadi dia ada alu tiki. Yang lucu, alu tiki. Jadi 60 rupiah 12.000 ya. Ada ye alu tiki ya. Ye dari bara. Acha, ye panipuri. Panipuri kita ya. Apa panipuri चाहिए? Oh, ये वाले. Alu tiki, alu tiki. Alu tiki. Eklet mau. Bikin garam ya? Garam. Oh. Oh ya. Lama film syuting हो रही है. Syuting है YouTube पे. YouTube पे लोग. अच्छा है. वहाँ के लिए निकाली जाएगी फिर. हाँ? वहाँ से ये पानी. हाँ, मैं भी दो दिन के बाद. 2 दिन निकालोगे. ये क्या है? मेथा. खट्टा. हाँ, ये चटनी. ये भैंस का दूध. भैंस का दूध. दही है. हाँ, भैंस का. भैंस का. भैंसे का. बस हो गया बस. भैंसे का डालो. हो गया. पानी दे लड़के. Mantap banget teman-teman ya. Ini sampai full ya, sampai full banget. Yang disebut alu tiki. Nah, jadi ini alu yang udah dibulat-bulatin kayak gini ya, digoreng, terus di tengah itu digoreng ya. Terus dikasih bumbu-bumbu ya, kayak sambal, gula merah, dahi ataupun kentang-kentang yang lainnya. Ini kita lihatin sekali lagi ya. Ini bentar mau. Ini chutney ya. ये खट्टा चटनी. Kata chutney. ये भैंस का दूध. Ini alu ya. आलू का. ये भैंस दूध ही है. Mana? Methi. लिखा. Nah, orang alu. ये भैंस पालती है. Kita udah dapat alu tiki tadi ya. Ini banyak banget sih isiannya ya. Berbagai macam tadi. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. ये 11 बहन है. क्या बच्चे थे? Ini ya. बता दो 11 बहन. ये 11 बहन 8 भाई है. ये चाय वाले मीठे वाले 100 रुपए की 4 लो जी, देख लो मैडम 100 की 4 है, 100 की 4 है. गर्मी रात में नहीं. ये तेरी शूटिंग हो रही है. तेरी नहीं सुन रहे यार. कहाँ से आए? बम्बई से. Hah? बम्बई. Ini Indonesia. Bahar se. Indonesia. इंडोनेशिया किधर पड़ता है? Malum nggak? नहीं सुना है, देखा नहीं है. ये चाय मीठे. देखा नहीं है, सुना है. Halo. Jadi rasanya ada manis-manisnya, ada asam-asamnya juga, sama ada pedes-pedesnya dari cabai. देख लो 100 की 4 है मैडम. आइए देख लो 100 रुपए के 4, 100 की 4 है. Tapi kentang-kentangnya yang kecil-kecil tadi, ini agak dingin ya teman-teman ya, karena di dalamnya ada air esnya gitu sih. चले. Ini kalau diseluruhin ya, buat rasanya kayak bener-bener nano-nano gitu. Jadi rasanya tuh nggak nyatu sama sekali ya. Jadi masing-masing rasanya kayak mencar semua. Makanya kita bilang nano-nano ya rasanya, bener-bener banyak banget rasanya. Dan harganya 60 rupiah 12.000 ya.
Ini agak lumayan ini sih ya. Kalau biasa kita beli, ini udah harga yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Oke, kita mau ngabisin ini dulu bentar ya. ये देख लो 100 की 4 है Kita mau cari yang lain. Ini ada jual buah ya. 100 की 4 है बनाना Mix fruit ya. Ini kan? 10, 20. 10 sekarang kau. आइए भी आइए इधर 100 रुपए के 4 है Oke. Masalah. लीजिए Ya, kita beli buah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada model 5 buah gitu ya. अरे लड़की Koy bane. Das. दे दूं एक में मसाला में डाल मेरे में भी मसाला में डाल ये देखो मसाला मेरे को तरबूज दे दो तरबूज 20 का आएगा चल पकड़ Koy ba? Ano दे दिया मसाला नहीं Salah na yan. पीछे रह जा पीछे इधर पीछे किसी ने Piche. दे रहा अब दिखा रहा है चलो सब तुम भी आओ Sama kan. Ini dikasih garam ya. आगे आ रहा है सेट हो Ini जा buah apa ya? Buah. Apa sih namanya nih? आगे आ रहा Lupa lagi ya kan, kalau udah makan tuh lupa. Lobak atau apa sih? Lobak bukan ya? Nggak tahu, lupa namanya. Ini kalau dicemilin enak sih. आगे आ Oh, buat bit ya. Biasanya katanya buah bit buat diet gitu ya teman-teman ya. आगे आओ Tapi yang ngeganggu sih satu sih. Kenapa dikasih garam masala tadi ya kan? Cuma kalau enggak plain gitu kan. Ini rasanya enak, normal. Dan pastinya buatnya banyak banget ya, berjejer. Ini buahnya ada depan ini buahnya. आइए मैडम आइए 100 रुपए के 4 100 की 4 Yuk, है lanjut. Aku nggak mau makan yang ada garamnya ya. मैडम देखो 100 रुपए की 4 100 रुपए की 4 Soalnya tadi langsung dikasih dia aja bumbunya. Biasa kalau orang di sini mau apapun makanannya pasti selalu dikasih kayak masala ataupun garam ataupun apa gitu ya. Karena memang udah kebiasaan mereka. Jadi kalau kalian beli kayak makanan-makanan ringan ataupun berat gitu kayak di mana-mana, lebih baik bilang tanpa masalah. Itu ke bagi yang nggak suka ya. Kalau suka itu oke sih. Tuh jatuh. 100 रुपए के 4 है मैडम ले लो 100 रुपए के 4 100 की 4 Jadi kebanyakan buah bit, pepaya, आगे आ रहा है semangka, sama pir ya. आगे आ रहा है Nggak nyambung rasanya sih. Aku agak aneh gitu, आगे आ रहा berasa-berasanya gitu ya kan. आगे आ रहा है Oke apa? Kitanya kayak oke. 40 रुपए 40 ya orangnya. Kita balikin lagi ya. Mohon maaf ya bang ya. Kita nggak habisin karena rasanya asin sama aneh. Oke. Oke, thank you. Adik-adik itu lagi makan di bawah ya. Sangat-sangat menikmati. Oke teman-teman ya, jadi kita udah cobain berbagai jajanan yang ada di sini. Gila ini sih bener-bener, aduh, bener-bener surganya makanan ya. Jadi banyak banget yang jual-jual makanan, dari tadi kita nggak ada habis-habisnya nyobain makannya. Tapi kayak masih penasaran aja sama jajanan-jajanan yang lainnya yang ada di sini gitu ya kan. Oke, mungkin segitu aja dulu video kita tutup di sini ya. Kita bakal lanjut lagi perjalanan kita sampai sana ya, kita cari jajanan-jajanan yang unik lainnya. Oke, mungkin segitu aja dulu video kita. Thank you banget teman-teman sekalian yang udah nonton. Semoga sehat selalu, lancar segala urusan dari rezeki teman-teman sekalian ya. Jadi saya Elmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.